महाकुंभ में स्नान करने के बाद जलपाईगुड़ी की महिला लापता। महिला के घर पहुंचे विभिन्न पार्टियों के नेता, दिया मदद का भरोसा। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में मची भगदड़ में जलपाईगुड़ी की बेलाकोपा की एक महिला लापता हो गई। महिला का नाम रेशमी मेहर है। महिला का घर जलपाईगुड़ी जिले के बेलाकोपा के शिकारपुर चाय बागान इलाके में है। 27 तारीख को लापता महिला अपने पति के साथ कुछ स्थानीय पड़ोसियों को लेकर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से महाकुंभ के लिए निकली थी। बुधवार को वह गंगा स्नान के लिए पहुंची। बताया गया कि आपदा के बाद से उनका कोई पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बाद भी उसके पति और पड़ोसी उन्हें ढूंढ नहीं पाए। इधर महाकुंभ में महिला के लापता होने की घटना से जलपाईगुड़ी के बेलाकोपा में लोग परेशान हैं। भाजपा व तृणमूल नेताओं ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। भाजपा नेता बापी गोस्वामी तथा तृणमूल पंचायत समिति अध्यक्ष रूपाली डे आज लापता महिला के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। প্রতিদিন ৮-১০ কোটির লোক মহাকুম্ভে পবিত্র স্নান করছেন, সেখানে হারিয়ে গেছে। আমরা চেষ্টা করছি, কালকে ওরা রাজধানীতে ট্রেনে রওনা হচ্ছেন। আমরাও বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করছি এখানকার যারা নেতৃত্ববর্গ আছে তাদের সাথে। বলছি যে বিরোধীরা শাসক দলের তারা বলছে যে সেখানে এত লোকের সমাগম হবে সেটা জানা সত্ত্বেও কেন সেখানে সেইভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাছাড়াও সেখানে যে হাসপাতালেও কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। শোনেন, বিরোধী দলের রাজনীতি করাটাই স্বভাব। নিজেরা গঙ্গাসাগর মেলায় ৫ লাখ ১০ লাখ লোক হয় তাই সামলাতে পারে না, আর যে ডেলি ১০ কোটি লোক হচ্ছে চান করছে সেখানে নেতারা সমালোচনা। এখানে রাজনীতি কোনো, এই বাড়িতে এসে তো রাজনীতির কথা বলাটা আমার ঠিক না। তারা রাজনীতি করছে করুক, আমরা আমাদের তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সেবা করাটা আমাদের কর্তব্য। রাজনীতির বিষয় না, আমাদের ভাবার কোনো এই মুহূর্তে রাজনীতির বিষয় না। যাচ্ছে, সব যাচ্ছে।